Davalin Airport Police Station on Wednesday registered an offence under Section 287 of Bharatiya Nyay Sanhita against a passenger Gadam Srinivas, 45, a resident of Viknoor, Andhra Pradesh. Momugao DYSP Salim Sheikh said that the police received a complaint of Prajakta Gavas, Assistant Manager Security, Interglobe Aviation Limited, Indigo, Goa. One passenger, namely Gadam Srinivas, who was travelling on seat number 20D, in flight No. 6E984, of Indigo Airlines flight from Hyderabad to Goa and when the aircraft was airborne. The aforesaid passenger had lighted a cigarette with the help of matchbox in Lab D, washroom, and due to which smoke fire alarm started buzzing. The said passenger immediately flushed the cigarette in Lab D, washroom, thereby causing panic in the minds of the onboard passengers. Said Sheikh. Investigation is in progress with PSI, Prathmesh Palkar. राती एक कंप्लेन आयिल्ली हांगासरल्यान CISF आमकां कंप्लेंट दिली along with one passenger by name Gaddam Srinivas, son of Gangaram, age 45 years, वो आंध्र प्रदेश रावपी आनी वो राती 24 तारखेक रातचो फ्लायट ताणें घेतलो हैदराबाद टू गोवा आनी हे फ्लायटी येता आसतना एक 10 मिनटां फ्लायट उरलेली गोवा हितून लँड जावपाक आनी त्या टायमाचेर एका पायलटाक एक फायर अलार्म मेळ्ळो फ्लायटीचेर. सो तेंचेर मागीर इन्वेस्टिगेशन केलें आनी तांकां कळ्ळें की एकटो मनीस भितर लॅबोरेटरी टॉयलेटीन भितर तो सिगरेट ओडटालो आनी सिगरेट ताणें लायट करून तो ओडटालो. सो तेजे वयल्यान मागीर ताका एप्रेंट केलें, तेणें कन्फेसय केलें की आपूण सिगरेट ओडटालो म्हणून आनी तें सिगरेट ताणें हितून ताणें फ्लश आउट केलें आपले लॅबोरेटरीन. मागीर ताका हाडून इन्वेस्टिगेशन करून ताका तेंच्यांनी हाडून इन्क्वायरीचे मागीर आमकां हँडओवर केलो CISFाक, इंडिगो एअरलायन्सान. आनी मागीर ते आमी घेतकूच तेजेर आमी FIR रजिस्टर केलो अंडर सेक्शन 287 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आनी फर्दर